झारग्राम ब्लॉक रे बागडोगरा ग्राम पंचायत रेना 7 किलोमीटर डहार अड़ी की बड़ी हालत रे मेना ओना डहार चितान रे जहां को चला हिजू कना उनको अड़ी हारकेत ते को पारमो कना डहार जुत लगी ते प्रशासन ठेन आयमा धाव दबी को दोहवाकात रे हो कमी दो बांगे होई कना आर तीसो हुआ कमी ओना की सनाम होर को आगी मेन झारग्राम ब्लॉक रिया बादगोड़ा ग्राम पंचायत रे मेना बाइसन मोड़ खन 7 किलोमीटर हबीते डहार अड़ी के बड़ी चला हिजू रे हड़ को अड़ी को हारकेदो काना मित अक्तो कंसाबती नई रिया गितिल रकाब काते ओना डहार तेगे को इदी कान ताहे काना बाली व्यवसायी आर ओना खातिर गी उन अक्तो रे ओना डहार दो अड़ी गी बड़ी लेन ताहे मेनखान नीत कंसाबती नई खन गितिल रकाब बंद कानते गितिल गड्डी दो बांगी चला ओना डहार चेतान तेगी अड़ी कम अक्तो रे कंसाबती नई पारम लेखान मेदिनीपुर रिया अड़ी गोटांग आतु कोरे चला रे सुविधा मेना मेनखान डहार बड़ी खातिर अड़ी को हारकेतोग काना हारकेत समुंग दो बांग ओना डहार अड़ी की बड़ी अकानते दिन गी अड़ी गोटांग ठाव रे ओना डहार चेतान रे एक्सीडेंट को हुयुग काना समस्या बोलते हमारे बाइसन चौक থেকে সাতপাটি নদী পার পর্যন্ত এখানে রাস্তা খুব বেহাল অবস্থা। আমরা কিছুদিন আগে প্রধানকে জানিস আগের যে প্রধান ছিল বা এখনের যে প্রধান আছেন কোনো এখানে সুরাহা তিনি করেননি। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, প্রশাসনের কোনো কান মাথা কিচ্ছু লাগছে না। এখানে যাতায়াত ব্যবস্থা মানে সবজিওয়ালারা যায় এখানে সব ঝাড়গ্রাম, সেখানে খুব অবস্থা। অ্যাম্বুলেন্স পেশেন্ট যারা যায় তাদেরও খুব অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে। প্রায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যারা যায় তাদেরও খুব মানে করুণ অবস্থা যে এই রাস্তার এই রাস্তাটা মোটামুটি আপনার ওই সাতপাটি নদীধার থেকে মানে একদম আপনার এই বাইসন চক এই এতটা রাস্তা 6 কিলোমিটার আছে টোটাল রাস্তাটা। এটা জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে বিডিও অফিসে পর্যন্ত একবার ঘেরাও করা হয়েছিল, সেখানে কোনো কানমাথা আজ পর্যন্ত उना टोठारन हड़ को अड़ी आयमा धाव उना डहार जुती दिकाते प्रशासन ठेन अरदास को दोहवाका रहो कमी दो बांगे हुयकन दिनम गे उना डहार चेतान रे एक्सीडेंट हुयुक कान रहो प्रशासन बांगी मेद लुतुरा कान स्कूल रन पठुआ गिद्रा को हो साइकिल ते स्कूल चला अक्तो अड़ी आयमा धाव दुर्घटना रे को पड़ावा कान কোথায় বাড়ি তোমার? সাতপাটি। কি সমস্যা এই রাস্তা দিয়ে? এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানে কাদা হয়, বৃষ্টির সময় যাওয়ার মানে প্রচুর অসুবিধা। কি কি সমস্যা দেখা যায়? এই পুরো পায়ে হাতে পুরো কাদা লেগে যায়, তারপরে যেতে যেতে মানে অত রাস্তাটা খারাপ, মিনিমাম দাঁড়াতে হয়, যেতে স্কুলে যেতে লেট হয় প্রচুর। গাড়ি ঘোড়া চলে এই রাস্তায়? হ্যাঁ মোটামুটি চলেই, দাঁড়াতে হয়, লেট হয় তখন স্কুলে। অ্যাক্সিডেন্ট হয়? অ্যাক্সিডেন্ট হয় প্রতিদিন, একটা না একটা তো হয়। কত ছাত্রছাত্রী এদিক দিয়ে যাতায়াত করে এই রাস্তা? 500-600। কোন কোন গ্রাম রয়েছে এই রাস্তায়? এই গ্রামের রাস্তায় বাঁধগড়া, ডুমুরিয়া, সাতপাটি, কোড়ারডাঙ্গা, নারায়ণপুর। প্রশাসনকে জানিয়েছিলে তোমরা? হ্যাঁ। কি ভয় লাগে এই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে? হালকা হালকা গাড়ি ঘোড়া চলে ভয় লাগবেই তো। ओना डहार जुती दिकाते प्रशासन ठेन दाबी साकामा को चालाकात मेनखान अड़ी आयमा धाव डहार को जांगेलेया प्रशासन पास्टा खन डहार जुत रिया आश्वास गे नामाकान मेनखान कमी दो 30 हुआ अकय हो बांग को लई दाड़िया तबे ओना डहार अड़ी लगन प्रशासन पास्टा खन जुत हुई लेनखान ओना डहार धारे रे मेना 20 गोटांग आतुरेन हड़ हाले हारकेत खत को बांचाव झारग्राम खन सुमन पंडिता रिपोर्ट ट्राइब टीवी।